that you all will be blessed, just like I have been blessed, and we all be blessed, already been blessed last week. So before we proceed, I'd like to ask for a prayer. Shall Reverend Sucipto, can you pray for us? Yes, let's pray together. Thank you, Jesus, for this beautiful evening that you have given to us. We pray that this webinar will be inspirational for us. We pray also for Dr. Connor, you lead him, give him your wisdom so he's able to deliver the message that come from you. Lord, we want to hear from you, and you guide us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat datang. Saya ingin memperkenalkan Reverend Dr. O'Connor, tapi sebelum itu saya ingin kita semua mengerti bahwa selama seminar, selama webinar berlangsung, tolong audionya di turn off supaya tidak bunyi, jadi semua turn off, terkecuali Reverend Denny dan juga Reverend O'Connor Dr. O'Connor yang akan menyampaikan. Ingat pada waktu kita misalnya nanti kalau mau bicara, tolong raise hand supaya kita bisa mengenali siapa yang mau bicara. Bila nanti ada pertanyaan, boleh di chat ya, langsung di chat supaya nanti bisa kami tanyakan kepada Dr. O'Connor supaya boleh dijawab. Demikian. Pada akhirnya nanti kita akan ambil foto, oleh sebab itu jangan meninggalkan tempat dulu ya. Kita selalu ambil foto sebagai kenang-kenangan supaya satu saat nanti kita semua boleh memiliki foto itu. Saya ingin memperkenalkan Dr. O'Connor secara singkat aja karena di sini kami lihat ada beberapa yang belum hadir pada waktu kemarin. Dr. Luther O'Connor adalah seorang associate professor dari Global Wesleyan Theology. Beliau ini sangat ahli di dalam bidang United Methodist Studies, kemudian gerakan kekudusan, dan juga gerakan Pentekostal karismatik. Beliau ini dari PhD-nya dia dapat dari Wesleyan and Methodist Study Drew University di tahun 2009. Kemudian masternya dia dapatkan dari Wesleyan Methodist Studies Drew di tahun 2006 dan juga Divinity School the Cabanatuan City di Filipino. Beliau juga adalah seorang Electronics and Communications Engineering, jadi seorang insinyur juga ini ya, yang dia dapatkan dari Filipina. Beliau pernah menulis buku, menulis jurnal yang mendapat hadiah pada waktu itu. Inilah sejarah, ini adalah perkenalan singkat untuk Dr. Luther O'Connor. Kita mau dengarkan sekarang ya menyambung apa yang kita pelajari minggu kemarin. Kita juga bersyukur akan diterjemahkan oleh Reverend Denny Nenggolan. Mari kita welcome Reverend Denny Nenggolan and Dr. Luther O'Connor. Yes. Thank you. It is now the floor is yours. Thank you. Is it mine? Yes, yes, please. Please. I thought you understand Indonesian. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Let's continue our lecture, which we finished. We actually didn't finish last week, of course, but I want to continue tonight. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Apa yang telah kita bicarakan minggu yang lalu, sekarang kita lanjut lagi. And let me just share my slide here. Saya akan membagikan slide saya sekarang. Well, trying to find my slides here. Where is the? I found it. Okay. So as you recall, we ended with the slide last week. Ketika kita mengingat kembali, kita mengakhiri sampai di sini minggu yang lalu. Wherein we talk about the different belief systems, or at least the five major belief systems pertaining to God's relationship
with humanity. Kita belajar 5 katakan sistem atau kepercayaan yang mayoritas yang menyangkut hubungan antara Allah dengan manusia. And now we move on to answer the question, what is salvation? Sekarang kita maju melangkah pada satu pertanyaan, apa sih itu keselamatan? And salvation, according to John Wesley, is the following, as shown on the screen. Menurut John Wesley, keselamatan adalah seperti apa yang kita lihat di screen ini. How do you call salvation in Indonesian? Keselamatan. Keselamatan. Oh, keselamatan. Wow. Yes, it's very close to language. To our language. Okay. Yeah, salamat. Yes. So here it says, here John Wesley said in his sermon, the scripture way of salvation, yet how easy to be understood, how plain and simple a thing is the genuine religion of Jesus Christ. Di sini di dalam salah satu khotbahnya, the scripture way of salvation, John Wesley mengatakan sebenarnya sangat gampang untuk mengerti, sangat-sangat jelas, sangat-sangat simple untuk bisa melihat apa sebenarnya ajaran atau agama yang dibawa Yesus. Provided only that we take it in its native form, just it is described in the oracles of God, meaning the Bible. Nah, ini akan menjadi gampang asalkan kita mengambilnya secara utuh seperti aslinya, seperti apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. It is exactly suited by the wise creator and governor of the world to the weak understanding and narrow capacity of man in his present state. Sangat cocok untuk dapat dimengerti oleh orang-orang yang sebenarnya tidak gampang untuk mengerti karena kapasitas pemikiran yang terbatas, ya. Sarana untuk mencapai tujuan. Oh, okay, go ahead. Yes, and so how observable is this, both with regard to the end it proposes and the means to attain the end, or that end. Ya, bagaimana kita mengobservasi atau melihat ini, keduanya sebenarnya itu berkaitan dengan cara atau apa yang membuat kita bisa mencapai kepada akhir. The end is in one word, salvation. The means to attain it, faith. Nah, akhirnya itu kita sebut keselamatan, dan apa yang membawa kita kepada keselamatan itu adalah iman. Yes, and so from this quotation, we see that Wesley is trying to say that the main goal of the human life, okay, the main goal of life is what? Salvation. Jadi dari apa yang kita lihat di sini, Wesley mengatakan bahwa tujuan akhir dari manusia sebenarnya adalah keselamatan. And the way to attain it, or the means to attain it, is through faith. Dan cara kita untuk mendapatkan keselamatan ini adalah melalui iman. Yes, and so you can see here how important salvation is. Kita For bisa Wesley. melihat betapa pentingnya keselamatan di sini. That's why we Methodists we consider ourselves highly soteriological, or Oleh karena itu kita orang Metodis, kita melihat diri kita sebagai orang-orang yang highly soteriological, artinya begitu meletakkan fokus kepada keselamatan, soteriologi. because it is the aim of life, the aim of the Christian life is salvation. Karena itu merupakan tujuan dari kehidupan orang Kristen, hidup di masa yang akan datang, keselamatan. So for Wesley, even looking at the Bible, and he identifies the central message of the Bible, and that is for him salvation. Jadi John Wesley juga ketika dia melihat katakan apa yang tertulis di Alkitab, dan dia merangkum semuanya, dia katakan bahwasanya tujuannya itu adalah keselamatan. And so now let's look at the specific definition of salvation by Wesley. Mari kita melihat sekarang apa sebenarnya definisi dari keselamatan menurut John Wesley. In the same sermon, the scripture way of salvation, here's what he said. Di dalam khotbah yang sama, The Scripture Way of Salvation,
ini yang dikatakan John Wesley. By the way, this sermon, if you're looking for a summary of Wesley's understanding of salvation, you go to this sermon, Scripture Way of Salvation. Kalau Anda ingin melihat pengertian John Wesley tentang keselamatan, ya, Anda bisa melihat dari khotbah ini. Di sini dia letakkan konsepnya tentang keselamatan. And so here he said, and first let us inquire, what is salvation? Dan di sini dia mengatakan, mari kita bertanya, menanyakan apa sebenarnya keselamatan itu. The salvation which is here spoken of is not what is frequently understood by that word, the going to heaven or eternal happiness. Keselamatan yang dimaksudkan di sini sebenarnya bukan seperti apa yang biasa kita mengerti, yaitu naik ke surga atau mendapatkan kebahagiaan kekal. Yeah, it is not the souls going to paradise termed by our Lord Abraham's bosom. Bukanlah jiwa kita pergi ke paradise, ke surga, ya, seperti apa yang selama ini diperkatakan sebagai pergi pada Abraham, dekat ke dadanya Abraham. It is not something at a distance. It is a present thing, a blessing, which through the free mercy of God, you are now in possession of. Jadi ketika kita berbicara tentang keselamatan, kita tidak berbicara tentang sesuatu yang masih jauh, tapi itu kita berbicara tentang apa yang ada saat ini, ya, berkat di mana melalui anugerah kasih Allah yang cuma-cuma, dan itu sekarang keselamatan kita sudah miliki. Nay, the words may be rendered, and that with equal propriety, you have been saved, so that the salvation which is here spoken of might be extended to the entire work of God from the first dawning of grace in the soul till it is consumed in glory. Jadi bisa dikatakan bahwa engkau telah diselamatkan, ya. Jadi keselamatan di sini yang dikatakan itu adalah kita sudah diberikan keselamatan karena belas kasih Tuhan yang diberikan cuma-cuma sehingga kita memilikinya. Ini artinya kita telah diselamatkan. Keselamatan di sini lebih kepada seluruh karya Allah dari mulai turunnya anugerah dalam hidup kita saat kita pertama-tama menerima Tuhan Yesus sampai pada saat kita kembali kepada kemuliaan Tuhan. So for Wesley, salvation is not just going to heaven or going to paradise, or what happens after we die. Jadi bagi Wesley, keselamatan bukan hanya tentang kita masuk ke surga atau apa yang terjadi setelah kita mati. He said that it is the entire work of God from the first dawning of grace in our soul until it is consummated in glory. Jadi menurut John Wesley, keselamatan itu artinya adalah karya Allah dari mulai saat kita terima Tuhan Yesus sampai kepada saatnya kita kembali kepada kemuliaan Bapa. So when we see he said here, the first dawning of grace, what he meant here was prevenient grace. Nah, ketika John Wesley mengatakan di sini tentang anugerah yang datang kepada kita, John Wesley berbicara tentang prevenient grace atau anugerah pendahuluan. And that means when we talk about prevenient grace, which I'm going to talk more about later, it's really the moment we are born. It's already dawned on us. Jadi John Wesley katakan pada saat kita lahir, kita sebenarnya sudah memiliki anugerah itu dalam kehidupan kita, untuk kita. But then there's also what we call a future element to this salvation. And that is, go ahead. Namun kita juga melihat ada elemen yang lain di saat yang akan datang untuk keselamatan tersebut. Until we reach glorification. Sampai kita tiba pada apa yang dinamakan dimuliakan, glorification. So that's why Wesley, in that previous quotation I read to you, he said, you are now in possession of.
Oleh karena itu seperti apa yang dikatakan John Wesley yang saya sampaikan kepada kita semua tadi, bahwa sekarang ini kita sudah memilikinya. So in other words, for Wesley, salvation is a process. Jadi bagi John Wesley, keselamatan itu adalah proses. Yes. It is a mixture of a moment and a process, so to speak. Jadi itu adalah merupakan gabungan antara a moment dengan proses. And for him, this process, it really has three states. Okay, three Menurut states. John Wesley, proses ini ada tiga tingkatan. Ya, ada tiga tingkatan pembangunan kerohanian menurut Wesley. The first is the natural state. Yang pertama adalah state yang natural, yang alami. Tingkat yang alami. It is the state whereby we are still living under the law. We are still sleeping spiritually. Ini adalah tingkatan di mana kita masih hidup di bawah hukum, ya, artinya kita masih tertidur. And the second state would be the legal state. Nah, yang kedua adalah level atau tingkatan legal. So this is the state whereby we are still in spiritual bondage. But go ahead. Ini adalah level di mana kita masih terikat dalam roh perbudakan. But we are already an awakened sinner. Namun kita sudah menjadi orang berdosa yang dibangunkan. Now remember, natural is sleeping. Ingat tadi natural itu artinya kita masih tertidur. Legal is what happens when you wake up. Nah, tingkatan legal adalah di mana kita dibangunkan, kita terbangun. But you are still within the spirit of bondage with the law. Namun kita masih ada dalam ikatan perbudakan hukum. This is the faith of a servant. Ini biasa kita sebut sebagai iman dari seorang hamba. This is the state before we are justified. Ini adalah tingkatan level di mana sebelum kita dibenarkan. But then once you move past this legal state, you move on to evangelical state. Segera setelah kita keluar dari tingkat legal ini, kita masuk ke evangelical state, tingkatan evangelical. So this is the spirit of adoption. Di sini kita melihat bagaimana kita tahu kita memiliki roh yang mengadopsi kita. This is no longer the faith of a servant, but the faith of a child. Jadi bukan lagi iman seorang pelayan, tapi sekarang kita sudah memiliki iman seorang anak. This is the state after, during and after our justification. Ini adalah level ketika ataupun sesudah kita dibenarkan. Another way of Wesley put this is through his commentary on 1 John 4:18. Ada cara lain yang dikatakan John Wesley dalam komentarinya, dalam buku komentarinya di Yohanes, which John Wesley. No, John 18:4. What? John. 1 John 4:18. John di komentari Yohanes pasal 4 ayat 18. And so here Wesley said, a natural man has neither fear nor love. Di sini John Wesley mengatakan manusia yang sifatnya masih natural, ya, yang belum diselamatkan, itu tidak punya ketakutan dan juga tidak punya kasih. So here Wesley is referring to what? What state? The natural state. Jadi di sini John Wesley menunjuk kepada level atau tingkatan natural atau tingkatan di mana belum menjadi percaya. Wherein a man or a person has neither fear nor love. Nah, di sini manusia itu tidak punya ketakutan, tidak punya rasa takut, dan tidak punya kasih. This is the state whereby you are still sleeping. Ini adalah level di mana kita masih tertidur sebenarnya.
You don't care about eternity. Kita tidak peduli akan kekekalan. There is no fear, no ketakutan. Kita tidak ada rasa takut, tidak punya ketakutan. But however, you have no love. Juga kamu tidak punya kasih. You don't care about other people. Kamu tidak peduli akan orang lain. You don't care about God. Kamu tidak peduli akan Allah. So that's why there is no love, because you're still sleeping spiritually. Itu makanya tidak ada kasih, karena kita memang masih dalam level tertidur. But then you move past that state and you go to the awakened state, one that is awakened. Lalu kita keluar dari tingkatan atau level di mana kita secara rohani masih tertidur, kita naik ke satu level lagi, yaitu orang yang sudah dibangunkan. But now, since you are now aware of eternity, your eyes is open to eternity. Now you begin to have fear. Nah, pada saat ini, pada level kedua ini, mata kita dibukakan akan kekekalan, dan disitulah kita mulai merasa takut. But then you still don't have a good conception of love. Tapi kita juga belum mempunyai konsep yang benar tentang kasih. So this is what is called by what is the awakened state. Dan ini kita sebut sebagai level di mana kita dibangunkan, terbangun. Or based from the other quote a while ago, that is the legal state. Atau berdasarkan tadi quote yang sebelumnya saya sampaikan, ini bisa kita samakan dengan state tingkatan legal. And then the third state is a babe in Christ, or a baby in Christ. Dan tingkat ketiga adalah bayi dalam Kristus, seorang bayi rohani. Now, this is the state whereby we are now justified. We are now born again. Nah, ini adalah level tingkatan di mana kita sudah lahir baru. Now we have a good conception of love for God and love for neighbor. Nah, saat ini kita sudah memiliki konsep yang benar tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. And so that's why our perspective is changed, because we are now born again. Nah, oleh karena itu perspektif kita juga diubahkan karena kita sudah lahir baru. Because now we now would love to love God and would love to love our neighbor. Dan sekarang kita sudah punya keinginan, kerinduan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. But then we still experience some degree of fear. Namun kita masih mengalami apa yang kita sebut ketakutan pada level tertentu. There is still insecurity. Kita juga masih memiliki rasa ketidakamanan, insecure. And so this is not yet the ideal state. Lalu kita bisa katakan ini belumlah mencapai level yang ideal sebenarnya. Because we are still babies. Karena kita masih bayi rohani. So that's why we need to grow to become a parent, father in Christ. Oleh karena itu kita harus bertumbuh menjadi orang dewasa, menjadi orang tua, atau menjadi bapa di dalam Kristus. Wherein now we gain love without fear. Dan pada stage di mana kita menjadi seorang bapa, seorang dewasa di dalam Kristus, kita memiliki kasih tanpa memiliki ketakutan lagi. Now we have a good conception of our love for God and love for neighbor. Nah, sekarang kita memiliki konsep tentang yang benar, yang baik tentang mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sama manusia. But the greatest thing is there is no more fear. Namun hal yang lebih luar biasa adalah tidak ada lagi ketakutan. This is we are very secured in Christ. Kita merasa begitu aman. And so that's why 1 John 4:18, if you remember 1 John 4:18, what is 1 John 4:18? Jadi kalau kita ingat 1 Yohanes 4 ayat 18, it is what? It is perfect love casted out all fear. Yang tertulis di sana adalah
kasih yang sempurna menghapuskan ketakutan, menghilangkan ketakutan. Amen. Amin. It's whereby we now gain perfect love. That is the state of what? For Wesley, the state of Christian perfection. Nah, inilah yang oleh Wesley disebut level di mana seorang menjadi seorang Kristen yang sempurna ketika dia memiliki kasih tanpa memiliki ketakutan. Wherein we now have a deeper conception of a love, the love for God and love for neighbor, and also we are fully secured. Ya, di level ini kita memiliki kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia, namun kita sama sekali tidak memiliki ketakutan karena kita merasa kita aman. So don't worry, I'm going to explain more of this. Dan nanti saya akan menerangkan ini lebih lagi. And then another place where Wesley put stated the states of the different state of the Christian life is through this quote. Dan Wesley juga kita melihat di sini meletakkan stage atau level kekristenan dari apa yang kita lihat di depan ini sekarang. In his writing titled "The Principles of a Methodist," further explained. Dalam tulisan dari tulisan John Wesley, "The Principles of a Methodist," further explained, yang ditulisnya tahun 1746. And Wesley said, our main doctrines, which include all the rest, are three. John Wesley mengatakan sebenarnya doktrin kita yang paling terutama yang merangkum semuanya adalah tiga. First is that of repentance. Yang pertama adalah pertobatan. Second, of faith. Yang kedua adalah iman. And the third, of holiness. Dan yang ketiga adalah kekudusan. So if someone asks you what are the doctrines of Methodism, this is your answer. Jadi jikalau ada yang bertanya kepadamu apakah doktrin dari Metodis, inilah jawabannya. Hello? Halo? Oops. Hello? Amen. Halo? Amen to that. Amen. Amen. Hello? Amen. Where is it? Maybe he's It's freezing. lagging. Dr. O'Connor is probably lagging. Amin. Amin, Pak. Lagi lemot. Nggak Lagi apa-apa. lemot, Kita ya, tunggu. oke. Jadi tiga doktrin utama orang Metodis kalau kita lihat adalah kembali lagi pertobatan, iman, dan kekudusan. Ya. I'm very sorry, I lost my internet connection. Okay, problem. okay, that's common. Uh-huh. You experience that also. Yes. Yeah, it's a very rare occasion for me to lose my internet connection. so, so let's continue on. Where did I stop? Repentance, faith, and holiness. Okay. So if someone's gonna ask you what are the doctrines of Methodism, this is your answer. Jadi jikalau ada yang bertanya kepada kamu apakah doktrin dari atau ajaran dari gereja Metodis, inilah jawabannya. It's repentance, faith, and holiness. Pertobatan, iman, dan kekudusan. And Wesley explained this way. He said, Dan John Wesley menerangkan ini dengan cara seperti ini. He said the first of this referring to repentance is as it were the porch of religion. Jadi John Wesley mengatakan bahwa pertobatan itu ibaratnya adalah halaman depan dari sebuah kepercayaan, sebuah agama. So repentance is the porch.
Jadi pertobatan itu adalah masuk kepada halaman depan. So when we say the porch, we mean it is the entrance Jadi, leading to the house. jadi ketika kita Or the berbicara pathway tentang leading to porch, the house. halaman depan, kita berbicara tentang jalan masuk menuju ke rumah. And then he said the second or the next is the door. Dan yang kedua, iman adalah pintu. Yes, pinto. It's the door. It is the door. Before you enter the house, you gotta go to the door. So that is what? Faith. Jadi setiap kita mau masuk ke dalam rumah, kita harus melewati pintu. Jadi pintu itu itulah kita sebut dengan iman. But then the third is religion itself. In other words, the house itself. Jadi dan yang ketiga adalah agama itu sendiri atau rumah itu sendiri. So holiness is the house itself. Once you enter the house, that is holiness. Jadi ketika kamu masuk ke dalam rumah itu, kamu sebenarnya masuk ke dalam apa yang kita sebut dengan kekudusan. Jadi rumah itu adalah kekudusan. So based from this, we can see that Wesley understands salvation. There are three building blocks to his understanding of salvation. Jadi John Wesley mengerti atau memahami keselamatan itu seperti apa yang kita lihat di slide ini. It begins with repentance. That's the first block. Itu dimulai dengan pertobatan, itu blok yang pertama. Followed by faith. Kemudian diikuti dengan iman. And then holiness. Dan kemudian diikuti dengan kekudusan. And so to put it differently, it really looks this way. It is the first block is really about awakening and repentance. Kalau kita mau melihatnya dari tabel dari diagram yang ini, kita melihat bahwa pertobatan itu sebenarnya adalah ketika kita dibangunkan. The faith refers really to justification and the new birth or the born again life. Nah, iman menggambarkan pembenaran, lahir baru, ya, ketika kita dilahirkan kembali. And the third, holiness, is really what Wesley also calls entire sanctification. Dan holiness atau kekudusan ini yang disebut oleh John Wesley sebagai entire sanctification atau pengudusan secara keseluruhan. So let's now begin with the first block. Mari kita masuk kepada blok yang pertama. What is awakening and repentance? Apakah artinya kebangunan ataupun pertobatan? But before we get there, we need to understand the problem first. Tapi sebelum kita masuk kepada hal itu, kita harus mengerti apa masalah yang sebenarnya. And that problem is sin. Dan masalah yang sebenarnya itu adalah dosa. As Methodists, we have a good conception or understanding of sin. Sebagai orang Metodis, kita punya konsep yang baik tentang dosa. Because this is found in our articles of religion. Karena ini bisa ditemukan di dalam kepercayaan orang Metodis. Which was formulated by Wesley, and he gave it to the American Church Yang in sebenarnya diformulasikan dari ajaran John Wesley yang diberikannya kepada gereja Metodis di Amerika. According to Article 7, he said, original sin standeth not in the following of Adam. Di dalam pasal ke-7 atau ayat ke-7, di situ dikatakan bahwa dosa mula-mula atau original sin itu bukanlah artinya bahwasanya kita mengikut Adam. As the Pelagians do vainly talk. Seperti apa yang dikatakan Pelagians, yang dipercaya oleh Pelagians. Yeah, the Pelagians, to remind you, these are the people who taught salvation by works. Pelagians percaya bahwa keselamatan adalah oleh karena usaha manusia. So in other words, what he's saying, original sin has nothing to do with inheritance from Adam. Jadi di situ mereka mengatakan original sin itu tidak ada hubungannya dengan Adam. Because for me, for example, growing up in a Catholic country in the Philippines. Bagi saya pribadi yang bertumbuh di tengah-tengah masyarakat Katolik di Filipina.
And I attended a Catholic catechesis when I was a child. Dan saya mengikuti katekismus Katolik waktu saya masih kecil. And I was taught that original sin is what we inherit from Adam and Eve. Dan di situ saya diajarkan bahwa dosa asal itu kita wariskan dari Adam. Well, Wesley is saying that it standeth not in the following of Adam. It has Namun nothing to do with that. dikatakan bukan mengikuti Adam. But more so, it is a it said here, but it is the corruption of the nature of every man. Namun di sini John Wesley mengatakan bahwa dosa asal itu adalah kerusakan yang dialami oleh setiap manusia setelah dosa masuk. In other words, it's about corruption of our nature. Itu kerusakan dari natur kita manusia. That is naturally engendered of the offspring of Adam. Yang sebenarnya yang secara natural itu diturunkan karena kita adalah keturunan Adam. Whereby man is very far gone from original righteousness and of his own nature inclined to evil, and that of continually. Di mana manusia telah sangat jauh dari kebenaran dan sekarang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan secara terus-menerus. So in other words, for Wesley, original sin is our inclination to sinning. Jadi bagi John Wesley sebenarnya dosa asal atau original sin itu adalah kecenderungan kita untuk melakukan dosa. In other words, we have this inner yearning to do evil. Dengan kata lain bahwa dalam hati kita memiliki satu keinginan untuk melakukan kejahatan. It's like I use my background is in engineering, by the way. Saya menggunakan latar belakang saya sebagai seorang insinyur. And it's like a house with a wiring. Sama seperti rumah dengan wiring atau peletakan kabel-kabelnya. But the wiring is out of code. Namun kabel-kabelnya itu tidak ditempatkan dengan benar. And because it is out of code, it is dangerous. Dan karena tidak diletakkan dengan benar, itu bisa berbahaya. So there is a potential for fire. Nah, itu bisa saja membuat adanya kebakaran. And so that is original sin for Wesley. Itu yang dimaksudkan oleh John Wesley sebagai dosa asal. And so how did that original sin happen? Jadi bagaimana dosa asal itu terjadi? Well, it happened due to the fall of humanity. Itu terjadi karena kejatuhan dari umat manusia. In his sermon on the fall of man, Wesley explains this. Dalam khotbahnya on the fall of man, Wesley mengatakan, he said, "Here sin began, namely unbelief." Di sini dosa itu dimulai, yaitu di mana pada saat kita tidak percaya. The woman was deceived, says the apostle. Wanita itu telah tertipu seperti apa yang dikatakan Rasul. She believed a lie. Dia percaya kepada kebohongan, tipu muslihat. She gave more to the credit of the word of the devil than to the word of God, and unbelief brought forth actual sin. Dia lebih percaya kepada perkataan iblis daripada perkataan Tuhan, dan ketidakpercayaannya kepada perkataan Tuhan itu yang membuat akhirnya munculnya dosa yang aktual. So what we see here is Wesley is referring to Genesis chapter 3. Jadi sini kita melihat bahwa John Wesley itu maksudnya mengatakan tentang Kejadian pasal 3. This is what happened when Eve was tempted by the serpent. Ini yang terjadi ketika Hawa
dicobai oleh ular. When the devil or when the serpent made God a liar. Ketika ular itu membuat seolah-olah bahwa Tuhan itu adalah berbohong. Because the serpent told Eve, did God really say this? Karena ular itu mengatakan kepada Hawa, apakah benar Tuhan mengatakan seperti itu? Because God told them not to eat from the fruit of the tree. Karena Tuhan mengatakan kepada mereka untuk tidak memakan pohon dari buah dari pohon tersebut. So the devil deceived Eve. Jadi di sini kita melihat iblis menipu Hawa. And Eve started believing the devil. Dan Hawa mulai percaya kepada iblis. And because of that, what happened was unbelief. Dan karena itu terjadi, karena kejadian itu apa yang terjadi adalah adanya ketidakpercayaan. Because Eve and Adam eventually gave more credit to the word of the devil than the word of God. Karena kita melihat bagaimana Hawa dan Adam akhirnya lebih mempercayai perkataan iblis daripada mempercayai perkataan Tuhan. And that process of unbelief brought forth actual sin. Dan ketidakpercayaan itu akhirnya membawa kepada munculnya dosa yang aktual, yang sebenarnya. So in other words, for Wesley, sin is unbelief. Jadi bagi John Wesley, dosa itu sebenarnya adalah ketidakpercayaan. So sometimes we hear sin is pride, isn't it? Kadang-kala kita mendengar dikatakan bahwa dosa itu adalah kesombongan. But really, it's really not pride. It really begins with unbelief. Namun bukan masalah kesombongan. Kalau kita lihat itu sesungguhnya adalah karena ketidakpercayaan. Because when we sin, it's actually we're actually giving more credit to the word of the devil than the word of God. Karena ketika kita berdosa, itu sebenarnya kita lebih mempercayai perkataan iblis daripada perkataan Allah. It is the less we believe in God, and the more we believe in the devil, and that is sin. Semakin kita tidak percaya kepada Tuhan, semakin kita percaya kepada iblis, dan inilah yang dikatakan dosa. So when the devil tells us, "Oh, do this," jadi ketika iblis mengatakan kepada kita lakukanlah ini, it's okay to do this and do that. Nggak apa-apa kita melakukan ini. Ya, but then God says otherwise to us through His word. Namun Allah mengatakan yang sebaliknya kepada kita melalui firman-Nya. But then if we give in to what the devil is saying, then that means we believe the devil more. Namun ketika kita memilih untuk melakukan apa yang iblis katakan, artinya apa? Kita memilih untuk percaya kepada iblis. And we believe less in God. Dan kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. And that is actual sin. Dan itulah dosa yang sebenarnya. And so because of that sin, what was the consequence of that sin for humanity? Dan sekarang kita mau melihat apa konsekuensi dari dosa itu bagi manusia. For Wesley, the first consequence was physical. Bagi John Wesley, konsekuensi yang pertama adalah secara fisik. Death and sickness came into the world. Kematian dan penyakit muncul di dalam dunia ini. Second consequence is spiritual. Dan konsekuensi yang kedua adalah secara rohani, spiritual. Spiritual death or death of the soul in a metaphorical sense. Kematian rohani atau kematian dari jiwa kita, ini perkataan yang sebenarnya metafora ya. The soul continues to exist but already alienated from God. Jiwa kita, roh kita sebenarnya tetap ada tapi sudah terpisah dari Allah. So there is this separation from God. Jadi ada keterpisahan dari Allah. And so this is what Wesley said in his sermon, God's love to fallen man. Ini yang dikatakan John Wesley dalam khotbahnya yang berjudul God's Love to Fallen Man. I'm just gonna read the highlighted parts of this quotation. Saya akan membacakan
yang bertulis tebal dari quotation ini. Because of sin, Wesley said, we have not only been deprived of the favor of God, but also of this image of all virtue, righteousness, and true holiness. Karena dosa, kita tidak hanya kehilangan perkenanan Allah, tetapi juga kehilangan gambar Allah, ya, baik itu kebaikan, kebenaran, dan kekudusan yang sesungguhnya. And therefore sunk partly into the image of the devil. Dan karena itu kita tenggelam ke dalam gambaran iblis. In pride, malice, and all other diabolical temperaments. Dalam Partly, kesombongan, kedengkian, dan semua temperamen jahat lainnya. Partly into the image of the brute. Nah, sebagian itu masuk ke dalam gambaran atau citra kekasaran. Being fallen under the dominion of brutal passions and primitive appetites. Kita jatuh di bawah kekuatan nafsu brutal dan dengan selera atau dengan kita rasa primitif. So in other words, what is saying, originally we have this, when God created humanity, we have this virtue, we have the image of God, which is what? Of virtue, righteousness, and true holiness. Jadi Wesley katakan ketika Allah menjadikan manusia, kita memiliki gambar dan rupa Allah, yaitu apa? Righteousness, kebenaran, dan kekudusan Allah. But we lost that image because of sin. Now we have what? The image of the devil. Tapi karena dosa, kita sudah kehilangan gambaran Allah, dan apa yang kita miliki adalah gambaran dari iblis. And so that's why, because of this, according to Wesley, in the last sentence, hence also death entered into the world. Dan oleh karena itu Wesley katakan dengan cara seperti itu juga akhirnya kematian itu masuk ke dalam dunia. With all his forerunners and attendants. Jadi kematian itu masuk kepada orang-orang setelah Adam. Pain, sickness, and a whole train of uneasy as well as unholy passions and desires. Jadi rasa sakit, penyakit, dan seluruh rangkaian kegelisahan serta nafsu dan keinginan yang tidak suci semuanya masuk. So basically, Wesley is referring to Romans 6:23. Pada dasarnya John Wesley berbicara tentang Roma 6 ayat 23. It is what? For the wages of sin is death. Yaitu adalah upah dosa adalah maut. And Wesley, in another sermon, said, the sermon, The End of Christ's Coming, talks about this as well. Di dalam khotbahnya yang lain yang berjudul The End of Christ's Coming, John Wesley berkata seperti ini. And in that day, yea, that moment, he died, he said. The moment sin came. Dan John Wesley mengatakan pada saat dosa itu masuk, dia mati. The life of God was extinguished, was removed from his soul. Jadi kehidupan atau keilahian itu padam dalam jiwanya. The glory departed from him. Kemuliaan Allah pergi darinya. He lost the whole moral image of God, righteousness and true holiness. Dia sudah kehilangan semua gambaran moral Allah, yaitu kebenaran dan kekudusan. So basically, what we lost as a result of sin is the moral image of God. Jadi apa yang sebenarnya hilang ketika kita jatuh ke dalam dosa adalah moral image atau gambaran moral Allah. Remember, he said in Genesis that we are created in his image and likeness. Kita ingat di Kejadian dikatakan bahwa kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. So when he says in his image, what is really being referred there is the moral image of God. Jadi ketika di Kejadian itu dikatakan dalam gambar Allah, ya apa yang dimaksudkan adalah gambar moral Allah, yaitu kebenaran dan kekudusan. It is the picture of true holiness and righteousness. Itu adalah gambar
kekudusan dan kebenaran yang sebenarnya. That was taken away from us. Nah, itu yang diambil dari kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. And because of that, we have what we call original sin. Dan oleh karena itu kita memiliki apa yang kita sebut original sin atau dosa asal. And this reminds me of Romans 5 verse 12. Dan ini mengingatkan saya Roma 5 ayat 12. Wherein Paul said, therefore just as sin came into the world through one man. Oleh karena itu sama seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang. And death came through sin. Dan kematian datang melalui dosa. And so death spread to all because all have sinned. Dan kematian itu menyebar ke semua karena semua telah berdosa. So look at here in this text, Paul is saying, yes, sin came to the world through one man, meaning Adam. Jadi di sini kita melihat Paul mengatakan bahwa ya dosa itu masuk ke dunia melalui seorang manusia, Adam. And that came because of that. Dan kematian datang karena dosa itu. But this death spread to all because all have sinned. Dan dosa itu menyebar karena semua telah berdosa. So death did not spread because of Adam. It spread because we have sinned. Jadi kematian itu tidak menyebar karena Adam, tapi karena kita semua telah berdosa. In other words, we are responsible for our own sin. Dengan kata lain, bahwasanya kita bertanggung jawab atas dosa kita. See that the picture of corruption. Kita lihat gambaran dari kerusakan yang terjadi. So that's why we cannot blame Adam. Oleh karena itu kita nggak bisa menyalahkan Adam. Because all have sinned. Karena semua sudah berdosa. And so let's see here. So Wesley even wrote a lot about original sin. Wesley menulis banyak tentang dosa asal. And this original sin, he wrote, for example, in his book, The Doctrine of Original Sin. Dan mengenai dosa asal ini, John Wesley menuliskannya dalam bukunya yang berjudul Doktrin dari Dosa Asal. By the way, growing up in the Philippines, go ahead. Ya, saya bertumbuh di Philippines. In a Roman Catholic country. Di negara yang mayoritas penduduknya adalah orang Katolik. Probably 70% of the people in the Philippines are Roman Catholic. Kira-kira 70% penduduk Philippines adalah penganut Roman Catholic. And coming from a minority of Protestants in the Philippines. Jadi saya datang dari sebenarnya negara yang agama Kristen Protestan itu sebagai minoritas. Growing up, I was taught that we do not believe in original sin. Saya bertumbuh dan selalu mendengar dikatakan bahwa kita tidak percaya akan dosa asal. I was under the conception or understanding that original sin is a Roman Catholic belief, not a Methodist belief. Jadi saya selalu berpikir bahwasanya saya bertumbuh dan dicekoki dengan satu pernyataan bahwa doktrin tentang dosa asal itu adalah doktrin gereja Katolik, bukan gereja Metodis. But later I realized that this doctrine is very integral to Wesley's understanding of salvation. Namun kemudian saya menyadari bahwa doktrin ini sangat berintegrasi dengan pengertian John Wesley tentang keselamatan, sejalan dengan pengertian tentang keselamatan. It is an important understanding. It is an important Methodist understanding of salvation. Jadi tahu tentang dosa asal ini juga sangat penting dalam juga mengetahui keselamatan bagi orang Metodis. Because we wouldn't understand what salvation really is without a good conception of original sin. Karena kita tidak akan bisa mengerti dengan benar apa itu keselamatan di dalam pengajaran Metodis tanpa kita mengenal dengan baik apa itu dosa asal.
That's why Wesley taught extensively about original sin. Oleh karena itu Wesley terus-menerus berbicara tentang dosa asal. In his sermon on original sin, here's what he said. Di dalam khotbahnya yang berjudul Original Sin, ini yang dikatakannya. He asked, is man by nature filled with all manner of evil? Dia bertanya dalam khotbahnya, apakah manusia secara alamiahnya dipenuhi oleh hal-hal yang jahat? Is he void of all good? Apakah dia sama sekali tidak memiliki sesuatu yang baik sekalipun? Is he wholly fallen? Apakah dia secara sepenuhnya, seutuhnya itu jatuh? Is his soul totally corrupted? Apakah jiwanya benar-benar telah rusak? Or to come back to the text, is every imagination of the thoughts of his heart only evil continually? Atau apakah seluruh imajinasinya ataupun pemikiran yang keluar dari hatinya hanyalah kejahatan semata dan terus-menerus? If you allow this, you are so far a Christian. Jikalau kamu setuju dengan apa yang dikatakan di atas itu, kamu adalah orang Kristen. If you deny it, you are but an heathen still. Jikalau kamu menyangkal apa yang dikatakan John Wesley di atas tersebut, maka kamu sebenarnya belumlah orang Kristen. In other words, what he's saying here is that if you believe in original sin, then you are a Christian. Dengan kata lain, John Wesley mengatakan jikalau kamu percaya tentang dosa asal, bahwa kamu adalah orang Kristen. If you deny it, then you are like a pagan. Namun jikalau kamu menyangkal itu, kamu sama seperti orang yang belum percaya. So that's why you see here how important it is for Wesley, this conception of original sin. Jadi di sinilah kita melihat betapa pentingnya bagi John Wesley konsep daripada dosa asal. And because of that original sin, there are consequences. Dan karena dosa asal tersebut, ada konsekuensi-konsekuensi yang diperhadapkan manusia. Wait a minute. Sorry for the noise. Let me just wait for the noise. There you go. Sorry for the noise. Okay. So the first consequence would be unbelief. Konsekuensi yang pertama adalah ketidakpercayaan. We were born atheists, no knowledge of God. Kita lahir sebagai seorang ateis yang tidak memiliki pengetahuan akan Tuhan. Second is pride. Yang kedua adalah kesombongan. We begin to get self-absorbed or think highly of ourselves. Kita mulai hanya berfokus kepada diri kita dan berpikir bahwa kita begitu tinggi. A third is self-will. Yang ketiga adalah keinginan diri. We follow our own will and pleasure. Kita mengikuti kehendak hati kita dan mengikuti keinginan kita untuk bersenang-senang. And the fourth is love of the world, the desire of the flesh, desire of the eyes, desire for human praise. Dan konsekuensi keempat adalah mencintai dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan untuk dipuji oleh manusia. So imagine these consequences, because of the coming of original sin in humanity. Jadi karena adanya dosa asal dalam kehidupan manusia, inilah konsekuensi yang dihadapi manusia. So while we're talking about original sin, we also need to understand the concept known as total depravity. Selain kita belajar tentang konsep dosa asal, kita juga harus mengetahui tentang konsep kerusakan total. Because we are fallen, we are also what is called totally deprived. Karena kita jatuh, maka kita juga adalah orang yang rusak total. This understanding of total depravity is one of the main concepts of Calvinism, actually.
konsep total depravity ini atau kerusakan total ini adalah juga merupakan konsep dari Calvin. If you're familiar with Calvinism, there's what is called 5 points of Calvinism. Kalau Anda familiar dengan Calvin, ada di sini ada disebut 5 points dari Calvin. And the first one is T, meaning total depravity. Yang pertama adalah T, total depravity, kerusakan total. This is the only point that we share with the Calvinists. Satu poin inilah yang kita punya kecocokan, kesamaan dengan ajaran Calvin. Wesley believed in total depravity as well. John Wesley percaya pada kerusakan total dan Calvin juga percaya pada kerusakan total. But the other points of Calvinism, Wesley did not share in those understanding. Namun hal poin yang lain itu Wesley tidak memegang itu, tidak percaya itu. Like the belief in unconditional election, that is predestination, we do not believe that. Seperti doktrin predestinasi atau pemilihan yang tanpa syarat yang dilakukan Allah, ya. Like the belief, percaya itu. Another belief would be the belief in limited atonement, that is Christ died only for the chosen or the predestined. Kemudian kepercayaan akan penebusan terbatas atau limited atonement karena Kristus mati untuk semua orang. No, we do not believe in that. We believe that Christ died for all. Ya, kita tidak percaya pada penebusan terbatas. Kita percaya bahwa Kristus mati untuk semua. We also do not believe in irresistible grace. Kita juga tidak percaya pada anugerah atau rahmat yang tidak tertahankan. We believe that we have the freedom to reject God's grace. Kita percaya bahwa sebagai manusia kita punya kebebasan juga untuk menolak anugerah Allah. We also don't believe in the perseverance of the saints, or what we call once saved, forever saved. Kita juga tidak percaya akan ajaran yang mengatakan sekali diselamatkan selamanya kita akan selamat. So this last four, these are the main tenets of Calvinism that we do not share. Jadi keempat ini ya. Jadi yang pertama kita sama, yang keempat lainnya kita tidak memiliki kesamaan dengan Calvin. But what we believe, but we share with them the belief in total depravity. Apa yang kita percaya bersama-sama dengan Calvin adalah kerusakan total. And it is the state of helplessness because of original sin. Itu adalah kondisi di mana kita sama sekali tidak tertolong, tidak memiliki kemampuan untuk menolong diri kita karena dosa asal. And this is captured in the Articles of Religion, Article 8. Dan ini terlihat di dalam artikel 8 dalam kepercayaan orang Metodis. On free will. Yang menyangkut tentang kebebasan untuk memilih. Here was it said, the condition of man after the fall of Adam is such that he cannot turn and prepare himself by his own natural strength. Nah, di sini dikatakan bahwa kondisi manusia setelah kejatuhan Adam adalah dia tidak dapat lagi kembali dan mempersiapkan dirinya dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri dan usahanya sendiri. And works to faith and calling upon God. Dengan kekuatannya sendiri, dengan upayanya sendiri, dia tidak bisa kembali untuk memiliki iman dan bisa memanggil Tuhan. Wherefore we have no power to do good works, pleasant and acceptable to God. Oleh karena itu kita tidak punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. So that is the state of total depravity. Inilah yang kita sebut dengan state atau kondisi ketika kita rusak secara total depravity. Because of sin we have fallen so low or so deep. Karena dosa kita sudah jatuh begitu dalam. That there is no way we can save ourselves. Tidak ada cara apapun yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita. Through our own strengths or
or to our own works. Tidak dengan kekuatan kita, tidak dengan upaya kita, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita. Nothing, these things are unacceptable to God. Dan apapun yang kita lakukan tidak akan berkenan di hadapan Allah. So this total depravity is a state of it's a state of hopelessness. Jadi kerusakan total ini adalah tingkatan level di mana kita itu sebenarnya tidak punya pengharapan sama sekali. Wesley even called this state as being alienated from God. Wesley menyebutkan ini sebagai state atau level di mana kita benar-benar sama sekali asing bagi Allah, terasing. Totally incapable of free access to Him. Sama sekali tidak punya kemampuan untuk mendapatkan akses datang kepada Tuhan secara bebas. This is a state of total darkness, blindness, ignorance of God, and the things of God. Dan ini adalah kondisi di mana kita benar-benar hidup di dalam kegelapan total. Kita buta, kita mengabaikan Allah dan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. So this total depravity is quite depressing to think about it. Kalau kita berpikir tentang kerusakan total ini, benar-benar kita bisa stres. Because we are totally hopeless, so to speak. Karena Because of pada sin. kondisi ini kita benar-benar secara total itu tidak punya pengharapan. But you know what? We are not totally helpless. Namun kita harus tahu bahwa kita tidak secara total itu tanpa tidak memiliki pertolongan. Because going back to Article 8, Karena kalau kita kembali ke ayat 8, there is a but here, B-U-T. kita bisa Okay. melihat di sini ada but, namun, ya, ada kata namun. Yes, we are totally hopeless, or we are totally depraved. Ya, We have kita total depravity. kita rusak total, kita tidak punya pengharapan. Namun, But according to us here, he said, without the grace of God by Christ preventing us. namun di sini dikatakan ini kejadiannya tanpa anugerah Allah di dalam Kristus So in yang other words, menjaga kita, ya. we are totally depraved. Dengan kata lain, kita rusak total Without the grace of Christ preventing us. tanpa anugerah Allah di dalam Kristus yang menjaga kita. So this understanding of the work of Christ preventing us is what is known as, or what we call, prevenient grace. Jadi preventing grace atau anugerah yang pendahuluan ini kita kenal dengan nama prevenient grace. So this is what Wesley called preventing grace. Ini yang disebut John Wesley preventing grace. Yeah, because Wesley did not use the term prevenient, by the way. Wesley tidak pernah menggunakan istilah prevenient grace. Dia gunakan preventing grace. It only came. There's a question. No, Dr. O'Connor, Reverend Danny, it is now already 9:13. Yes. Yeah. Yes. Should Okay. we use this preventive? Should we talk about preventing grace next week or what? And Because now it's already 1 hour 15 minutes. to give questions to people to answer. I don't Okay. know. What do you Yeah. think, Dr. What do you think? O'Connor? Yeah, me, I'm fine. If you want to extend like 10 more minutes, Okay. I can continue this preventing grace, and Okay. then we move on to question. May we finish this preventing grace for another 10 minutes? Bagaimana kalau kita sambung sampai ini preventing grace 10 menit lagi? Boleh? Hmm. Saya mau lihat kalau kita bilang boleh, kita akan tunggu 10 menit lagi. Kita sambung. Oke, Rosni said okay about the rest. Setuju ya? Kalau setuju kita goyang Siap. tangan kita. Okay, we give him another 10 minutes. Thank you so Yeah, much. Yeah. Yeah, because I don't want us to live in a state of I know, depression.
understand. It is very depressing. So we want to redeem. Because there's redemption. Okay? In Wesley. Yes, Yeah. we are totally depraved, but we have preventing grace. Praise the Lord. Nah, kita tidak punya pengharapan, tapi kita punya anugerah yang mendahului atau anugerah yang menjaga kita. According to 2 Timothy verse 1, chapter 1, verse 9 to 10, we find preventing grace here. Menurut 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10, nah di sini kita melihat preventing grace ada tercantum, ada maknanya di sini ada. Paul said he has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. Nah, di sini dikatakan bahwa dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita kepada hidup kudus, bukan karena perbuatan kita, namun karena maksud dan kasih karunia-Nya. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Anugerah ini diberikannya kepada kita melalui Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. But it is now been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak lagi berada kepada kebinasaan. So in other words, this preventing grace, it is the grace of God that was given to us before the beginning of time. Jadi di sini dikatakan bahwasanya preventing grace itu diberikan kepada kita bahkan sebelum waktu permulaan zaman. As a counter to total depravity. Untuk melawan, untuk menghadapi apa yang kita sebut kerusakan total. So that's why it's called prevent. Itu makanya disebut prevent, untuk menjaga, untuk mengawal, untuk menghindarkan kita. So it's given to us the moment the fall of humanity, okay, because of sin, God gave prevenient grace right away. Jadi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan kepada kita preventing grace. Yeah, and this is found even in the Genesis story. Dan ini juga ditemukan dalam kisah Kejadian, dalam kitab Kejadian. Remember when they were banished out of the garden. Ingat ketika mereka dicampakkan, diusir dari taman. And what happened? God gave them what? Gave them skin from animal. Dan ingat apa yang Allah lakukan, Allah memberikan kepada mereka kulit binatang. And that's a good metaphor for preventing grace. Dan ini merupakan metafora yang bagus untuk menyatakan preventing grace. An animal had to die. Binatang harus mati, dikorbankan. To clothe their nakedness. Untuk memakaikan pakaian, untuk menutupi ketelanjangan manusia. See that? So Wesley talks about this grace in this sermon on working out our own salvation. Jadi Wesley berbicara tentang anugerah ini dalam khotbahnya yang berjudul On Working Out Our Own Salvation. He said here, every man, in the middle part, every man has a greater or less measure of this, which waiteth not for the call of man. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap manusia memiliki lebih banyak atau lebih sedikit ukuran anugerah ini yang which waited not for the call of man, yang menunggu tidak untuk dipanggil oleh manusia. Yang tidak menunggu dipanggil oleh manusia. Everyone has some measure of that light, some faint glimmering ray, which sooner or later, more or less, enlightens every man that cometh into the world. Setiap orang memiliki beberapa ukuran cahaya, ya, beberapa ukuran sinar yang berkilau samar, yang cepat atau lambat kurang lebih menerangi setiap orang yang datang ke dunia.
So this is what Wesley also called conscience. Dan ini yang disebut John Wesley dengan kesadaran nurani, conscience. That we have this ray of light that every man has. Bahwa kita memiliki katakan sinaran yang berkilau sama seperti apa yang dimiliki semua orang. Isn't it? Do we have conscience? Apakah kita memiliki nurani atau kesadaran? Well, that's for him a proof of this preventing grace. Ini adalah salah satu bukti adanya preventing grace. So what are the benefits of this grace? Apakah keuntungan dari anugerah ini? It said the basic knowledge of the attributes of God. Kita memiliki pengetahuan dasar tentang atribut-atribut Allah. Remember, before I said the consequence of the fall is we are born atheists. Ingat tadi saya katakan bahwa salah satu akibat dari kejatuhan manusia adalah kita lahir sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. But because of preventing grace, we now are born with the basic knowledge of the attributes of God. Tapi karena preventing grace tadi kita sekarang lahir sebagai orang yang mengenal atribut-atribut Allah. There's also the reinscription of moral law to some measure. Yang kedua adalah kita memiliki lagi hukum moral Tuhan itu dituliskan kembali dalam hati kita. We have now there is some degree a sense of holiness and righteousness. Jadi kita memiliki dalam degree tertentu ya kita memiliki rasa kebenaran dan kekudusan. Then we have also conscience. Dan kita juga memiliki nurani. An inward judge that guides our affections and actions, a supernatural gift from God. Sesuatu dari dalam kita yang bisa membuat kita menilai, melihat sesuatu itu ini adalah anugerah Allah. And so that's why when missionaries came to foreign lands, okay, like for example in what they would call pagan lands. Ini yang contohnya adalah ketika misionari pergi ke satu daerah tertentu, daerah yang belum mengenal Tuhan. They still found some basic knowledge from people about God. Mereka menemukan pengetahuan mendasar tentang Tuhan dari orang-orang tersebut. They have a conception of good and evil. Jadi orang-orang di tempat mereka melayani itu mereka tahu mana yang baik, mana yang jahat. So that's why that's a proof of the preventing grace of God. Dan ini salah satu yang membuktikan adanya preventing grace. And so another would be a measure of free will. Dan selanjutnya adalah memiliki kebebasan, free will, kebebasan untuk memilih. And number 5, restraint of wickedness. Dan yang kelima adalah pengendalian kejahatan. It's a breaking effect on human evil, puts our propensity to sin to check. Efek pengereman pada kejahatan manusia menempatkan kita untuk berbuat dosa, untuk diperiksa. That's why it's called a preventing grace. It's a breaking effect. Ini kenapa disebut sebagai preventing grace, ya. You know what? Without preventing grace, we would have killed one another by now. Tanpa preventing grace, mungkin kita sudah membunuh satu sama lainnya hari ini. The world would be chaos. Dunia ini menjadi amburadul. But what's preventing that is the preventing grace of God. Dan apa yang menghindarkannya adalah preventing grace dari Tuhan. According to Romans 5 verse 15, but the free gift is not like the trespass, for if the many died through the one man's trespass, much surely have the grace of God and the free gift in the grace of the one man Jesus Christ abounded for the many. Menurut Roma pasal 5:15 dikatakan seperti ini, tetapi karena Allah tidaklah sama
pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yes, another place is Romans 5:20. But the law came in with the result that the trespass multiplied. Kemudian di Roma 5:20 dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. But where sin increased, grace abounded all the more. Ketika dosa semakin meningkat, anugerah juga semakin meningkat. So that is what preventing grace. The more sin, the more grace. Jadi That's ini yang abounded disebut more. sebagai preventing grace. Semakin manusia berdosa, semakin kasih karunia Allah itu melimpah. So that's what so let me end it there for now. See, it's not all bad news. Saya akan mengakhiri di sini. Jadi kita bisa melihat tidak semuanya kabar buruk, ya. Thank you so much. Can we all give a big applause to Dr. Luther O'Connor as well as Reverend Danny Nangolan? So good. Do you need to drink some water, Dr. O'Connor? Yeah, but yeah, drink some water before the questions. thank you. Yeah, thank you so much. I'm so blessed. There are a few questions here. Number one is from Andrew Hutabarat, is asking, what does it mean in the statement of John Wesley on death after life? Death after life. What is a statement? Oh yeah, that would be is understanding of eschatology, and I hope to share that with you. Hopefully in a later meeting, but really Wesley believe in of course in heaven, but heaven is reserved after the final judgment. Jadi Wesley percaya tentang surga, tapi surga itu adalah setelah final judgment, penghakiman yang final. Saya harap ini, I hope this answer your question, Andrew. Okay, good. Now we go to the second question. What is the difference between preventing grace and prevenient grace? It's the same thing. Only the different. They mean the same thing. Prevenient and preventing, but prevenient is a later. It was developed later in the 19th century to explain preventing grace. Yes. Jadi prevenient dan preventing grace itu sama. Wesley sendiri tidak menggunakan kata prevenient grace, tapi preventing grace. Prevenient grace itu muncul pada abad ke-19. Thank you so much. Yeah, because at first when you see the word prevent, it's like it sounds negative, but in the context of preventing, it's really not negative. It's preventing sin. The effects of sin. Sepintas kalau kita lihat kata prevent itu sebenarnya sepertinya negatif ya, karena menghalangi kita untuk mendapatkan. So they had to change the term. Dan ini menghalangi kita untuk melakukan dosa. Ya. But for me, I prefer using preventing grace. Bagi saya pribadi lebih suka saya menggunakan kata preventing grace. Thank you so much. Now, Suchipto like to ask the verbal question. So please, Suchipto, the time is yours. Okay, thank you, Dr. O'Connor, for the presentation. Yes. There is one question that I'm very curious. So during the maturation years of John Wesley, I think he died at the age of 88. Did he make any conclusion regarding the entire sanctification? Is it attainable or no during his lifetime? Yes. Yes, he made conclusions about the attainability of entire sanctification. Maybe can you say the question in bahasa so people can ini mengenai masa-masa akhir hidup daripada John Wesley. Apakah dia sesungguhnya telah mencapai kesucian hidup yang diajarkan dia itu? Yes, so Wesley, we believe in the attainability of entire sanctification in this life.
Wesley percaya bahwasannya anti-sanctification itu bisa diperoleh di dunia ini. Wesley has what we call an optimism of grace. Wesley memiliki apa yang kita sebut sebagai anugerah yang optimis. And so when we say grace, when Wesley speaks about grace, it's connected to the work of the Holy Spirit. Ketika kita berbicara tentang anugerah, John Wesley selalu mengkaitkannya dengan karya Roh Kudus. So that's why he views positively the availability of entire sanctification in this life, because it is not our work but the work of Holy Spirit in us. Karena itu John Wesley sangat positif bahwa kita bisa mencapai entire sanctification karena itu bukan pekerjaan manusia tapi pekerjaan Roh Kudus. And I will get to answer more of that once we get to that point in this lecture. Maybe Saya next akan week. menjawab itu mungkin minggu depan ya, karena kita akan belajar berkaitan dengan itu. Apakah masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kalau mau boleh di chat atau boleh angkat tangan. Nggak ada? Sudah ngantuk? Iya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya tidak melihat tangan. Oh, ini ada, coba apa ya? Saya lihat di chat ya. Oke, no more, nggak ada yang menulis lagi. I thought Brother Victor is raising his hand. It's not raising his Victor, hand. I didn't see that. Victor, I know, you raise okay. hand. Are you raising your hands, Victor? No. No, no. No, okay. I think your eyesight is too clear now. Yeah, yes. Victor, Slight movement, I can see. Yeah, then you can see that. Okay, Andrew like to ask question, please. Yeah. Mhm. Yes, please unmute it. Mhm. tolong di unmute ya. Iya, tolong di unmute. Belum di unmute. Hello. Yeah, Thanks. okay. So, what is the conclusion of the doctrines from John Wesley? Conclusion, salvation, at the doctrine of the John Wesley's book. Maksudnya apa, Pak Huta Barat? Bisa nggak? Apa yang menjadi kesimpulan dari buku dari John Wesley tentang doktrin? He's asking about the conclusions of the book of John Wesley is written about tentang apa tadi? Tentang doktrin. Doktrin. Yeah. Doktrin. Yes. Can you repeat that? What is the conclusions of the doctrine according to the book that's written by John Wesley? The conclusions. What do you mean by conclusions? Pak doktrin, doktrin apa kalau spesifik, Pak? I'm not sure if I'm following. Ya, tidak mengerti. Dr. O'Connor tidak mengerti apa yang ditanyakan. Yeah. Like, what are the conclusions of the book, or what Maksudnya bukunya atau doktrinnya? Is it about doctrine? Is that the question? What is the? I'm not sure if I'm speaking it correctly. If I wanna hear more elaboration on the question. Tolong di-elaborate, Pak. What's the main concern? Why asking? That way I can get clearly. Yeah. Sebenarnya apa yang mau ditanyakan? So I think Danny should. Sorry. No. I'm sorry. Lady talk too much. Waiting for Okay, it's okay. Andrew. I think Reverend Andrew dropped out. Yeah, there is one question here asked by Parsaran Manulang, Reverend Parsaran, yeah, talking about prevenient grace. Unfortunately, many of Indonesian Methodists treat Holy Communion not for all, but only for those with who have already been, going through the catechism class. Yeah. So what's your opinion? Yeah, actually, during the time of Wesley was an Anglican, and that's how we practice. Yeah. That's how we practice communion. They follow through what is prescribed in the Book of Common Prayer. Itulah cara mereka melakukan perjamuan kudus. Mereka mengikuti buku Common Prayer.
Yeah. Jadi There are requirements. There are requirements requirement is prior to what? communion. Yeah. Only adults who now- have gone through. Mhm. Is that But later, go ahead. is that what they followed? Only adults who have been going through catechism class who can go for communion? Yeah, I mean, during Wesley did not introduce catechism. He didn't have a book of catechism. John Wesley tidak punya buku tentang No, I'm sorry. I'm corrected. No, I'm in confirmation. He did not have but he had books of catechism. John Wesley punya buku katekisasi. Yeah. Yeah, but again, as an Anglican, they practice that. You know, you cannot really take communion without the proper requirements. Jadi As prescribed by the Church of England. John Wesley karena dia merupakan anggota gereja Anglikan, maka dia mengikuti aturan gereja Anglikan di mana harus ada syarat-syarat orang yang bisa menerima perjamuan kudus. But in Methodism, later on, they changed that. The understanding, because of the understanding on preventing grace. Kemudian di dalam gereja Metodis diubah berdasarkan pengenalan mereka akan doktrin preventing grace. It's the understanding that when you give communion to a person, the only requirement is those who willingly repent of their sin. Jadi perjamuan kudus diberikan kepada orang-orang yang benar-benar mau bertobat dari dosa-dosa mereka. You did not even be baptized, even as long as you earnestly repent of your sin. Meskipun kamu belum dibaptis, tapi kamu memiliki benar-benar ingin bertobat dari dosa-dosamu, kamu bisa menerima perjamuan kudus. And that is what is found in our ritual on communion. Jadi oleh karena itu ada di dalam the United Methodist Church, right? Yes. Jadi itu ada di ritualnya di liturginya Gereja Metodis Amerika, ya walaupun belum dibaptis, tapi sudah punya keinginan untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, dia bisa terima perjamuan kudus. It doesn't necessarily mean that all are welcome, you know. Although we say all are welcome, but we also say those who earnestly repent of their sins. Meskipun kita katakan semua diundang untuk mengikuti perjamuan, tapi sebenarnya bukan semuanya, hanya orang-orang yang benar-benar mau bertobat dari dosa-dosanya. But primarily the reason is God's preventing grace, is that it is available to all. Tapi preventing grace itu tersedia untuk semua orang. It is the grace that comes before. Jadi preventing grace adalah anugerah yang datang sebelum kita bertobat. And so that's why Wesley also called communion a means of grace. Oleh karena itu Wesley juga mengatakan bahwa perjamuan kudus adalah means of grace, sarana anugerah. Yeah, whereby we can receive the different manifestations of preventing grace in our lives. Jadi di mana kita bisa menerima berbagai macam manifestasi dari preventing grace dalam kehidupan kita. So that's why it is important to make it as open as possible. Jadi penting untuk membuat perjamuan kudus terbuka, ya, seterbuka mungkin. Because of that understanding. Tapi dengan pengertian seperti itu, ya. Yeah, Thank but you, again, Dr. O'Connor. Yeah, there's a question, and I think this question actually in line with my thought. The question from Ricky Lee is this: preventing grace is breaking us from doing sin, but actually we still can be sinful daily. How does it work from stopping us to be sinful? Yes. Well, preventing grace has different manifestations. Preventing grace itu punya manifestasi yang berbeda-beda. Again, preventing grace for Wesley is the entire work of God. Jadi bagi John Wesley, preventing grace adalah karya Allah. It's not just a one-time thing. Dan bukan hanya sekali dalam kehidupan. The preventing grace has two meanings. Jadi preventing grace itu punya dua arti.
There is a narrow definition, Ada pengertian yang sempit, definisi yang sempit. and that narrow definition is, it's directly addresses total depravity, the one I told you about. Jadi pengertian sempit itu adalah benar-benar tertuju kepada kerusakan total yang kita alami sebagai orang berdosa. It addresses the problem of original sin. Jadi itu berbicara tentang masalah atau problem dari dosa asal. But there's also a wider definition of preventing grace. Namun ada juga pengertian yang lebih luas lagi dari preventing grace ini. It is the grace that comes before. Yaitu apa? Anugerah yang datang mendahului atau sebelum. And this happens through what is known as convincing grace. Dan ini muncul dalam bentuk seperti convincing grace atau anugerah yang membuat kita yakin. Another is justifying grace. Kemudian justifying grace, anugerah yang membenarkan, pembenaran. Another is sanctifying grace. Dan yang selanjutnya adalah sanctifying grace atau anugerah pengudusan. And I will explain this all to you next week. Dan saya akan berbicara tentang ini minggu depan. But these are all manifestations of one preventing grace. Dan ini semua adalah manifestasi dari apa yang kita sebut sebagai preventing grace. Once we realize those different manifestations of grace, then we understand that will answer your question. Jadi, ketika kita menyadari manifestasi yang berbeda dari preventing grace ini, kita akan bisa menjawab. Because really, yes, sin it's an ongoing thing in our lives. Ya, dosa adalah sesuatu yang terus-menerus kita hadapi dalam kehidupan kita. How does preventing grace work in the midst of those? Bagaimana preventing grace bekerja di dalam kondisi seperti itu? Yeah, it works because there's a manifestation of preventing grace at that particular time in your life. Itu bekerja karena preventing grace itu memiliki manifestasi dalam kehidupanmu secara terus-menerus. And we'll get to that next week. Kita akan kembali kepada itu minggu depan. Thank you so much. I also have that kind of question because sometimes they ask me, is that this Methodist, when there's a pastor is asking, say that if you believe that this is a prevenient grace or preventing grace, so why should we now we have to repent? Is that why should we do good because the preventing grace is there already? So all sins will be covered. So now I have waiting for next week's next week answer. Yes, because we need to understand. You want us to translate first the question, or what Maynuma said? Maymuna said. Go ahead, Reverend Denny. Can you translate that? Mami, can you translate, Mom? Translate to whom? Translate to Indonesian? Yes. Yeah. Oh, No need. Okay. Yes. Enggak. Kadang-kadang pada waktu kita bicara dengan pendeta Metodis, mereka ada yang bertanya, kenapa sih harus bertobat? Bukankah kita ini sudah menerima prevenient grace and also preventing grace? Sekali diselamatkan, sudah diselamatkan gitu. Jadi kita forever pasti sudah diselamatkan. Wah, saya pikir saya masih belum begitu ahli mau tanya sama Dr. O'Connor tentang itu. Kalau memang betul, kenapa harus sekarang dikatakan, oh kamu berdosa? Dosa kita semua sudah diampuni Tuhan. Itu yang pernah ditanyakan oleh pendeta Metodis kepada saya yang masih tidak ahli gitu ya. Now a question here, Dr. Connor, from Calvin Chong, it is a newborn baby died before knowing God. The baby will have the original sin. Is the baby saved? Second, if the parents are believers and have got the baby baptized based on John Wesley's doctrine, could we assume that the baby is said to be saved? Oh wow, there's an answer to that. Kalau anak bayi meninggal karena sudah punya dosa asal, apakah dia akan masuk surga? Itu pertanyaan pertama. Kedua, kalau dia sudah dibaptis ya oleh orang tuanya yang Kristen, apakah dia juga masuk surga? Well, thank you for asking that question because I stopped actually
in my explanation because the next explanation is about that. Sebenarnya penjelasan selanjutnya adalah tentang hal itu, ya. Because the next blessing or benefits of preventing grace is it clears us from the penalty of Adam's sin. Jadi salah satu blessing dari preventing grace itu adalah itu mensucikan kita dari membebaskan kita dari penalty of sin, hukuman dosa. And Wesley answered that exact question when he was asked that question. Dan John Wesley menjawab dengan hal yang sama ketika dia ditanyakan. When John Mason asked him a question and he answered back in 1776. Ketika pada tahun 1776 John Mason bertanya, lalu dia jawab. So he said here that by the offense of one, judgment came upon all men. Karena pelanggaran oleh seseorang, penghakiman juga datang kepada semua orang, semua yang lahir ke dalam dunia. Unto condemnation. Semuanya yang lahir ke dunia itu menuju kepada condemnation atau penghakiman. Ya. It's an undoubted truth and affects every infant as well as every adult person. Ini adalah kebenaran yang tidak perlu diragukan dan ini berakibat kepada setiap bayi, bahkan juga dan juga orang-orang dewasa. But it is equally true that by the righteousness of one, referring to Jesus, that the free gift came upon all men, all born to the world, infant or adult, unto justification. Namun juga sama dengan hal di atas tadi, juga ini satu kebenaran ya yang mengatakan bahwa karena kebenaran satu orang, ya anugerah yang cuma-cuma diberikan kepada semua orang yang lahir ke dalam dunia, baik bayi maupun orang dewasa. Therefore, no infant ever was or ever will be sent to hell for the guilt of Adam's sin. Jadi pemberian itu adalah pemberian justification atau pembenaran. Oleh karena itu tidak ada bayi yang akan masuk ke dalam neraka karena dosa Adam. Ya, dan orang bayi pun akan masuk ke dalam neraka karena dosa Adam. Just to clarify, when Wesley said the word guilt of Adam's sin, what he meant is the penalty of Adam's sin. Jadi yang dimaksud adalah penalti atau hukuman ya dari dosa Adam. No infant will be sent to hell for the penalty of Adam's sin. Jadi tidak ada satu bayi pun yang akan masuk ke dalam neraka karena hukuman atas dosa Adam. Seeing it as cancelled by the righteousness of Christ as soon as they are sent into the world. Jadi karena semua hukuman itu sudah di-cancel, sudah diputuskan oleh karena Kristus Yesus mati bagi kita. So in other words, this preventing grace cancel the effect of original sin. Jadi dengan kata lain bahwa preventing grace ini adalah meng-cancel apa yang kita sebut tadi akibat dari dosa asal. Yeah, because in the Roman Catholic understanding, karena dalam pengertian Gereja Katolik, an infant needs to be baptized first for the original sin to be cancelled. Seorang bayi harus dibaptis dulu untuk dosa asalnya bisa di-cancel. And that's also the Anglican belief during the time of Wesley. Dan itu juga yang menjadi kepercayaan orang Gereja Anglikan pada waktu John Wesley. Because they believe that baptism, even infant baptism, makes the child or the one being baptized born again. Karena mereka percaya bahwa baptisan, walaupun itu baptisan bayi, membuat orang itu lahir baru. This is what is known as baptismal regeneration. Ini yang dikenal dengan baptismal regeneration, artinya ya pembaptisan untuk melahirkan orang-orang yang lahir baru. And we see that today even among Roman Catholics. Dan kita tetap melihat itu sampai saat ini di kalangan Gereja Katolik. In the Philippines where I pastored for a number of years. Di Filipina di mana saya melayani sebagai pendeta selama beberapa tahun.
I would sometimes get Catholic parents to bring their children, their babies to be baptized. Kadang-kala saya kedatangan orang tua yang berasal dari agama gereja Katolik membawa bayi mereka. Especially when they cannot, they do not have access to the priest. Khususnya ketika mereka nggak punya akses untuk dapat datang ke pastor. And so they go to the pastor. Lalu dia datang kepada saya. Mereka to have their babies baptized. Untuk supaya bagaimana anaknya bisa dibaptis. For fear that if the baby dies before baptism, the baby will go to hell. Nah, ini terjadi karena mereka takut kalau bayinya meninggal sebelum dibaptis, bayinya akan pergi ke neraka. There's also a belief among Roman Catholics that even if the baby dies without baptism, they can still baptize the baby, the dead baby. Jadi dalam gereja Katolik juga ada kepercayaan, ada kebiasaan mereka. Kalau ada bayi yang belum dibaptis meninggal, maka mereka juga masih bisa membaptisnya. But if we're gonna ask Wesley, his answer is he's gonna say it's okay. Kalau ditanya John Wesley jawabnya pasti it's okay. It's a matter whether the baby is baptized or not. Tidak ada masalahnya apakah bayi itu dibaptis atau tidak. Because the baby is a recipient of preventing grace, whether baptized or not. Karena bayi itu adalah penerima preventing grace. Apakah dia dibaptis atau tidak, dia pasti menerima preventing grace. For the guilt or the penalty of Adam's sin is already canceled in that baby. Karena hukuman dari dosa Adam, penalti dari dosa Adam itu sudah dipatahkan, sudah dibatalkan pada bayi. So that's one of the blessings or benefits of preventing grace. Inilah salah satu benefit ya, keuntungan kita memiliki preventing grace. By the way, just a little disclaimer here. This is not a teaching about universal salvation. This is not everyone is saved. No, this is not about that. Saya mau katakan ini bukan pengajaran tentang universal, keselamatan universal. Jadi semua orang akan diselamatkan, bukan. Because Wesley also believed that even though we have prevenient grace as infant, karena Wesley mengatakan meskipun kita punya prevenient grace sebagai ketika kita sebagai seorang bayi, even though he believes that all infants will go to heaven, meskipun dia percaya bahwa setiap bayi akan masuk ke dalam surga, but he also believes that when that infant grow up to be an adult, tapi dia juga percaya kalau bayi itu bertumbuh menjadi orang dewasa, or reach an age of consciousness, atau mencapai umur di mana dia bisa memiliki katakan kemampuan untuk menggunakan nuraninya, or age of accountability, atau umur di mana dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, that former infant will sin. Nah, jadi pada saat itu ketika dia melakukan dosa, dia akan berdosa. And because of that former infant will need to be born again. Dan orang itu yang tadi bayi sudah dewasa itu ya butuh untuk dilahirkan kembali. Because of that infant needs to be saved because he has lost salvation already. Karena ketika dia bayi tadi, ketika dia bertumbuh, dia juga butuh keselamatan, butuh diselamatkan. But we'll get more to that next week. Kita akan masuk kepada hal itu minggu depan. Thank you, Dr. O'Connor. Actually, I'm going to ask that question, and now you already answered that question, so I'll wait for next week. Then don't have to ask you. Cool. Thank you so much. Yeah. And David was asking about the book that you mentioned, the book by Don Townsend. Can you share with us? Book by? By Don Thorson. By Don Thorson, Donald Thorson. Mm-hmm. Yes. Yes, that would be the book. Are you talking about the Arminian versus Calvinist book? Yes. Yeah. Okay. Yeah. Don Thorson is actually a colleague of mine. Was teaching in one of the seminaries. He also went to Drew. And that's a good book. I would highly recommend that book because it really deals with the question of Wesley and his interaction with Calvinism. Do you have the ebook?
I think we have the ebook. I can look it up. Okay. Do you want a copy of that? I can give you a Yes, I copy. think so. David is Okay. asking. Okay. Yes, I'll look it up. If I can get an ebook, I can share with you. Thank you Yeah. so much. Yeah. Ya, apakah masih ada I'll do my pertanyaan? assignment next week. Ya, Yeah. ya. Sudah mau jam 10. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Mhm. Mhm. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Andrew, apakah mau menjelaskan pertanyaan tadi atau sudah? Andrew Hutabara saying that his network was very bad. That's why, yeah. But he was asking about share the book of the doctrine of John Wesley. Ah, that's what. Mhm. Oke, masih ada pertanyaan? Apakah semua sudah dijawab? Yang belum, katanya minggu depan. Mhm. Minggu depan kayaknya harus ditambah jadi 3 jam. Hari terakhir. Last Hari day. terakhir. And next week, I think you cannot stop before you finish. Otherwise, you Yeah. have to have another, the fourth section. When the COVID is No, it's over, okay. It's when the okay. COVID Yeah. is over, you'll be here for a month in Jakarta. Yes. 1 year. 1 year. 1 year, yeah. As you said to me, right? You'll be here for 1 year. I will have to give you. I will have to give you diploma after that. But the e-diploma, right? The virtual yes. diploma. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang mau ditanya? Kalau tidak, pas kita udah hampir jam 10, kita bisa tutup. Sudah bisa tutup? Sudah ya? Oke, kalau udah bisa tutup, sekarang kita minta ask Reverend Denny Nenggolan to pray and give grace to us. Thank you. Okay. Well, once again, thank you, Reverend Luther O'Connor. Yeah, thank You're you. welcome. You're welcome. You bless us so much. Yeah, and we'll see you again next week. Let us pray now. Father, we thank you for this enriching time we have. Thank you, Father, for we have learned a lot about the heritage, about the root of the Methodism. And Father, we pray that you'll continue to bless your servant. Continue, Father, to use him, to use Reverend Dr. Luther O'Connor to bless more people. And continue, Father God, that you will empower him through his ministry, Father God, that, Lord, many more people will come to experience the power of God through his ministry. And I pray, Father, that Lord, you will bless his family and continue, Father, to protect them. Continue, Father, to shower them with your love. And continue, Father, to guide and direct us all. That, Lord, as we journey our faith, we'll be able to get closer to you. We'll be able to be mold and to be melt and to be shaped to be more like Jesus. This is what you want us to be, Lord, to be more like Jesus. We thank you, Lord Jesus. We commit our evening here in Indonesia and Reverend Dr. Luther O'Connor's day in America. We commit into your hands that, Lord, you will take care of us. You will provide for us, and you will shower us with your blessings. Thank you, Lord Jesus. In your most precious name we pray. Amen. 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 Thank you so much, Dr. Luther O'Connor. Any one of you being blessed? Ada yang merasa diberkati? Kalau yang diberkati, coba ayo kita beri kemuliaan kepada Tuhan dan terima kasih kepada Dr. Luther O'Connor. Kita mau ambil foto sekarang. Tolong semua wajahnya kelihatan ya. Semua wajahnya diperlihatkan. Yes, very good. Masih ada Kesia, Safira, Rutina bisa tolong. Yes. Kesia, David, Susan, Karno, silakan semua supaya nggak kelihatan hitam-hitam ya, nggak kelihatan hitam-hitam. Kita mau kasih jempol kepada Dr. O'Connor, silakan. Atau mau kasih apa juga boleh ya, silakan. Saya kasih jempol. Sekarang kita mau ambil foto, kita senyum ya.
Bilang terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Yes, good. Thank you so much. Oh, you understand Indonesian now, Luther. Yes, yes. give me more a few more weeks. I think I can Few speak more fluent weeks. Indonesian. Yeah. Last week we have less people and now more. And I believe that next week we'll have more. So if you speak to us every Friday, then we'll have more students here. Yeah. Cool. Thank you so much. Ya, Thank thank you, you. thank you. Terima kasih ya, God terima bless kasih you. sudah hadir ya. Thank Terima you, kasih. Dr. O'Connor. You're Thank welcome. you. God bless you. Welcome. Thank you. Thank you. Enjoy your breakfast, yeah. I know you are going to have late breakfast. Yes. Yes. Nasi. Nasi. Nasi goreng. ya, nasi goreng. Yesterday, Dr. O'Connor might have a big Yes, Calvin. dinner. Big dinner. Yeah, dinner. Oh, Thanksgiving, dinner, yeah. dinner, Happy yeah. Thanksgiving to you. Oh belated. yeah, happy yes. Thanksgiving. Thank you. Happy Thanksgiving. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. How Yeah. big was your turkey? No, we're still Filipino, so we do not really do turkey. Oh, I know, Filipino. I You are, only cook vegetable. I only cook vegetable. are you Okay. sure? Not the grilled pork, Yes. the grilled yes. pig, the baby pig. Oh no, not that. I can't. Not anymore. Not anymore. Oh, Yeah. he went through a heart surgery, right? Yes, Oh. yes. Heart surgery? Yeah, he went through heart Oh, surgery, Not really. It's just a procedure. a procedure. So I need to. you I are need to very watch out. young. You are about 40, Yes, I I am. believe, is it? Yes. Mungkin 40 pun aja usianya. I just turned 50. Oh, okay, 10, 3 months 50. ago. Yeah. Good, yeah. Mhm. Almost the same with me. I'm also Yeah. 10, 50. 51. Okay. 50 plus. plus. Very young, very young. Very young, yes. Yeah. They said teenagers. Teenager. All right. Wow, Yeah. thank All right, everyone. thank you. Thank you. Thank you so much. Caroline. Thank you, Thank you. everyone. Bye. Yeah. Thank you, everyone. Yeah. Yes. Then, Have a blessed Alun. day. See you next Yeah. Friday. See you See you next next Friday. Friday. Xanthi. Yes. Yes. Good night. Good Bye-bye. night. Good night. Good day. Have a Have a good good day. day. Good day Yeah. to you. Bye-bye. Bye. 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 Good Bye, night. Brahma. Thank you, Brahma. Caroline. Wesley Methodist Church. I don't see the name. Maybe Brahma will go to Asbury. Yeah. Yes, you go to Asbury. Welcome. Another one, this And the Roy. name. His name Roy, is maybe Wesley we'll go to Methodist Asbury. Church. Wesley Yes, Methodist Church is going to Asbury. Roy is Oh, a really? preacher also. Oh, He's a lay preacher. Roy. So Hi. Roy. I think Oh, there, Roy. I'll He try to changed the get him name. into Asbury, So Ah, take him to be a student. He's good. yes, I will. Mhm. Yes. Contact me. Yeah. I went to Asbury before 2000 when you Maxi was Ah. a president. Yeah. Yes. Yeah. He's a good friend, Maxi. Yes. Yeah. Okay. Thank you so Cool. much. Thank you, Dr. God bless. O'Connor. Bless you. God Bye-bye. Catch you Good next night. week. Thank Bye. you. Thank you. Bye. Ya, bye. Bye. Terima kasih ya semuanya. Thank you, Mom. Yeah, thank Yeah, you, Pak Roy. Calvin. Yo. Yes, thank you. Kevin already left. Okay. That's me. I'm gonna end the meeting. Yes.